मेरी अजीब हालत हो रही थी। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन वो किताब, फिर ये मलंग की बात, दिमाग अजीब मकश में थी। मैं अपनी जगह से उठा और थोड़ा करीब बैठे एक कैदी के पास जाकर बैठ गया। मैंने उस कैदी से पूछा, भाई ये सामने बैठा मलंग कैदी कौन है? मेरी बात सुनकर उस कैदी ने सामने की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहका मारकर हंस पड़ा और साथ वाले कैदियों को कहने लगा, अबे सुनो, इस चर्सी को नशा अभी तक नहीं उतरा, इसे इस बैरक में कोई मलंग नजर आ रहा। उस कैदी की बात सुनकर बाकी के कैदी भी हंस पड़े। मैंने चौंक कर वहां देखा जहां वो मलंग बैठा था, लेकिन उधर देखकर मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वहां कोई भी नहीं था। ऊपर वाले, ये क्या माजरा है? क्या मैं सच में चरस की वजह से पागल तो नहीं हो रहा? मैं ये सोचने लगा, इतने में मुझे अम्मा की आवाज आई। वो पुलिस अफसर के सामने हाथ बांधे खड़ी थी और गिड़गिड़ा रही थी कि साहब माफ कर दो, बच्चा है, अभी गलती होगी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, माफ कर दो, पुलिस केस मत बनाओ, वादा करती हूँ आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। पुलिस अफसर गुस्से से बोला, बीबी, गरीब लोगों के बच्चे चरसे नहीं पिया करते, तुम्हारे खामद कहाँ है? हमने तो उसे फोन किया था। मेरी माँ रोते हुए बोली, साहब बहादुर वो थाने की तरफ ही आ रहा था कि परेशानी में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो करीबी अस्पताल में जख्मी पड़ा है, डॉक्टर फौरी 50,000 मांग रहे। अपने बेटे को ले जाऊंगी तो कुछ पैसे का बंदोबस्त करूंगी, ऊपर वाले के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो। पुलिस अफसर को शायद मेरे बाप के एक्सीडेंट और माँ की हालत पर रहम आ गया तो उसने सिपाही को इशारा किया कि मुझे छोड़ने का कहा। मैं पहले ही परेशान था, माँ के मुंह से अब्बा का एक्सीडेंट का सुनकर और भी परेशान हो गया। सिपाही ने जेल का दरवाजा खोला तो मैं परेशान शर्मिंदा सलाखों से बाहर आया। मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मलंग जो गायब हो गया था बैरक के अंदर सलाखों को दोनों हाथों से थामे मुझे ही घूर रहा था। उसकी नजरें जैसे कह रही हूँ, किताब को याद रखना। मैं अम्मा के साथ थाने से बाहर आ गया। दोपहर का वक्त हो चुका था। अब मुझे वहम नहीं, यकीन हो चला था कि ये सब उसी मनहूस किताब की वजह से हो रहा है। माँ अब्बा की परेशानी में मेरी क्लास लेना भी भूल गई थी। वो घर से मेरी बहन आलिया की सोने की बालियां और अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी लाई थी। हम दोनों माँ बेटे वो चीजें सुनियारे के पास बेचने चले गए। जल्दबाजी में हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए सुनियारे ने पौने पौने दामों वो चीजें खरीद ली और हमें 20,000 थमा दी। मेरे दिमाग में अभी तक वो किताब घूम रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि तुम अस्पताल जाओ, फिलहाल ये 20,000 डॉक्टर को पकड़ाओ और उसे कहो कि अब्बा का इलाज शुरू करे, बाकी ये 5,000 मेरा बेटा आकर दे देगा। माँ मेरी तरफ देखते हुए बोली, तू कहाँ से लाएगा 5,000? मैंने कहा, अम्मा परेशान ना, मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ, तो अब सीधी अस्पताल जा, शाम तक मैं भी पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। वैसे भी 5,000 तो डॉक्टर को देने हैं, ऊपर के खर्चे दवाइयाँ वगैरह के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, बस तू अब जा माँ, बाकी मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर मैंने एक ऑटो रिक्शे पर माँ को बिठाया और खुद घर की तरफ चल निकला। मैं अपनी फैमिली को हर हाल में बचाना चाहता था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब उसी मनहूस किताब की वजह से हो रहा है। इससे पहले कोई मजीद नुकसान होता, मैं किसी भी हद पर जाकर उस मनहूस किताब के कहे पर अमल करना चाहता था। मैं घर नहीं गया, सीधा बाले चाय वाले के होटल पर आकर बैठ गया और किताब के बारे में सोचने लगा। किताब में जो लिखा हुआ था और वो पागल मजदूर ने भी जो कहा, ये सब सच है या महज इत्तेफाक? मैंने किताब को ज्यादा संजीदगी से लेना नहीं चाहता था, मगर अब जो हालात वाकयात हो चुके थे उसके बाद इस किताब पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं सोचने लगा, अगर मंत्र पर अमल करके देखा जाए कि क्या होता है क्या। लेकिन बहन चोद किताब में जो इंसान की कुर्बानी वाली शर्त थी वो मेरी पहुंच से बाहर थी। मैंने तो कभी छिपकली का बच्चा भी नहीं मारा था और किताब में किसी इंसान को मारने की बात हो रही थी। खैर, अब आर या पार कुछ ना कुछ तो करना था। इस किताब के मनहूस चक्कर से जान छुड़वाने के लिए मैं सोचने लगा, सबसे पहले तो मुझे एक तेजदार छुरी चाहिए थी और छुरी खरीदने के लिए मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सोचते हुए मेरे नजर चाय वाले के गले पर पड़ी। मैं अपने दिमाग में गले से पैसे चुराने का कोई मंसूबा बनाने लगा। फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया आया और मैं होटल से बाहर निकलकर सब्जी वाले की दुकान पर आया। उसे बातों में लगाते हुए उसका एक लीमू उठा लिया और जेब में डालकर वापस बाले चाय वाले के होटल पर आया। मैं बाले चाय वाले के चूल्हे के पास खड़े होते हुए दूध के कढ़ाई के पास बैठ गया और इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा और किसी को अपनी तरफ मतवज्जा ना पाकर मैंने जेब से लीमू निकाल कर गर्म दूध के कढ़ाई में निचोड़ दिया। मुझे पता था खट्टा लीमू के रस से कुछ देर बाद दूध फटना शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद मैंने आहिस्ता से उठकर बाले के पास गया, कहा, अरे बाले भाई, वो देखो कड़ा में लग रहा है, तुम्हारा दूध फटा पड़ा है। बाला घबराकर दूध के कढ़ाई की तरफ लपका। मैंने फौरन मौके का फायदा उठाया और गले में हाथ डालकर जितने भी पैसे हाथ में आए दबा लिए और हाथ खींचकर पैसे चुपके से अपनी जेब में डाले और बाले के करीब चला गया। बाला परेशान खड़ा दूध को देख रहा था। कम से कम 10 लीटर दूध तो होगा जो फट गया था। मैंने बाले के कंधे पर थपकी देते हुए हमदर्दी जताई और कहा, बाले भाई, कोई बात नहीं, नुकसान तो हुआ मगर इस दूध का आग खोया बनकर अपना कुछ नुकसान पूरा कर लेना। ये कहकर मैं होटल से बाहर आ गया। शाम का वक्त करीब था और मुझे जल्द अज जल्द ये काम निपटाना था।
میں جلدی جلدی کراکری والی دکان پر گیا، وہاں لکڑی کے پھٹے پر سے ایک تیز دھار چھری اٹھائی، دھار چیک کیا، جیب میں سے بالے چائے والے کی دکان سے چرائے ہوئے پیسے نکال کر گنے تو کوئی 1100 کے قریب تھے۔ میں نے دکاندار سے چھری کی قیمت پوچھی تو اس نے 150 بتائی۔ میں نے 150 دکاندار کو تھماتے ہوئے چھری کا اخبار میں لپٹوایا اور واپس بالے کے ہوٹل کی طرف آ گیا۔ اب سورج ڈوبنے کے قریب تھا، میرے پاس صرف ایک دو گھنٹے تھے۔ اب مجھے کسی انسان کی تلاش تھی جسے گھیر کر میں قبرستان لے جا کر اس کی بلی دے سکوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ بھلا کیوں کوئی کر میرے ساتھ قبرستان جاتا؟ میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تو اچانک میری نظر فرحان موٹے پر پڑ۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میرے شاطر دماغ میں فوراً ایک منصوبہ پہنچنے لگا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر خود تیزی سے فرحان موٹے کی طرف بڑھ گیا اور قریب جا کر بولا، فرحان یار کہاں تھا تو؟ میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ فرحان بڑے اشتیاق سے بولا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا بھائی؟ کیا آنٹی آنے والی ہے؟ چلیں بیٹھک میں۔ میں نے فرحان سے کہا، آنٹی تو آنے والی مگر ایک پرابلم ہو گیا۔ فرحان جلدی سے بولا، کیسا پرابلم بھائی؟ میں نے جواب دیا، یار آنٹی اتوار ہی ہے مگر کسی کی بیٹھک میں آنے سے ڈرتی ہے، اس لیے اسے مغرب سے پہلے کا قبرستان میں کھنڈر امارات کا ٹائم دیا جس پر وہ راضی ہوگی۔ میں نے چون کر تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے تجھے لینے ادھر آیا تھا۔ اب دیر مت کر، فوراً میرے ساتھ چل۔ یہ سن اپنا موبائل جلدی سے اپنے گھر رکھ کر آجا، وہ ساتھ نہیں لے جانا۔ فرحان تھوڑا حیرانگی سے بولا، مگر بھائی موبائل کیوں نہیں جانا؟ میں نے جواب دیا، ابے یار قبرستان میں جب اندھیرا ہوگا تو موبائل کی لائٹ وغیرہ آن ہو گئی تو آنٹی کو شک پڑ گیا تو ہم دونوں کا کام خراب ہو سکتا ہے۔ بس تو موبائل گھر رکھ کے میرے ساتھ چلو، قبرستان کے کھنڈر میں ہی تجھے چھپا دوں گا، جیسے آنٹی آئے گی میں اسے چودنے لگوں گا، اچانک تو آ جانا اور اس ڈرامہ کرنا جیسے ادھر سے گزر رہا تھا تو ہم چدائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کے بعد شرط رکھ دینا کہ مجھے بھی مزہ کرواؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے لوڑے؟ سمجھ گیا نا؟ فرحان نے تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سمجھ گیا بھائی، بس ابھی موبائل رکھ کے آیا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گیا اور موبائل رکھ کر آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی بھی نوٹس نہیں کر رہا تھا اور ہم دونوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ ہم دونوں قبریں پھلانگتے ہوئے اپنے چرس والے اڈے کی کھنڈر عمارت پر پہنچے۔ میں نے عمارت سے باہر جھاڑیوں میں فرحان کو چھپ جانے کا کہا اور خود کھنڈر عمارت میں آ گیا اور جھاڑیوں میں سے میں نے اس کتاب اٹھا کر کھولی۔ مغرب کا وقت اب قریب تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی اور جسم پر پسینہ آ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اپنی فیملی بچانی تھی۔ میں ہمت کر کے عمارت سے باہر نکلا، فرحان کو آواز دی، فرحان چل اندر آجا، ایک سگریٹ پی لیتے ہیں، ابھی شاید آنٹی کے آنے میں ٹائم۔ فرحان جھاڑیوں سے باہر نکل آیا اور ہم کھنڈر عمارات میں آ گئے۔ فرحان اینٹ رکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب سے سگریٹ اور چرس اسے نکال کر دی اور جوڑا بنانے کو کہا۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے فرحان کے پیچھے چلا گیا۔ اب میرے دل کی دھڑکنیں اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں، میں وہ کرنے جا رہا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے ہمت جتائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جیب سے چھری نکال کر آہستہ سے لپٹا ہوا اخبار اتارا۔ فرحان خوشی خوشی سگریٹ میں چرس بھرنے میں مصروف تھا، ساتھ ہی آنٹی کو چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ہوں ہاں میں اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو پایا اور پیچھے سے اچانک ہمت اکٹھی کر کے فرحان کے سر کے بال پکڑے اور یکدم سے اس کے گلے پر آئین نخے